les filles, les mamans et les futures mamans, j'espère que vous allez bien. اليوم ان شاء الله حنهضر لكم على un sujet اللي يهم بزاف ناس, surtout les femmes enceintes. حنهضر لكم على les produits pour bébé, ce qu'on utilise vraiment ou ce qu'on n'utilise pas. Enfin, je vais vous parler de mon expérience bien sûr. انا كي كنت enceinte ما كنتش عارفه واش نشري pour bébé. نلقاو في لو مارشي بزاف دي برودوي وما نعرفوش واش نشرو exactement. Donc انا شريت plusieurs produits وحنقول لكم واش استعملت vraiment jusqu'à présent واش ما استعملتش. Mon bébé il a 5 mois, donc depuis 5 mois j'utilise certains produits. حنهضر لكم عليهم ونقول لكم واش استعملت واش ما استعملتش. Alors نبداو. Faut savoir que Kizadou l'a dit, le premier mois, je n'ai pas aucun produit parce que la sage-femme m'a déconseillé. Il vaut mieux la couche et tout ça, vaut mieux utiliser que de l'eau. Un gant de toilette ou le main. Pour le bain, استعملت uniquement le gel 100% naturel, donc qui fait 2 en 1 bien sûr, en même temps shampoing et gel douche. Pour le siège, des fois كنت ندير له le liniment. Attends, je vais vous montrer, voilà. Donc, on utilise le liniment parce que il est bio, bien sûr, parce qu'il faut savoir que la peau des bébés est sensible. Donc, il vaut mieux mettre les produits chimiques et tout ça. Donc, tout ce qui est produits Nivea, je sais pas quoi, parce que les produits chimiques, machine le bébé. Même les adultes, mais le bébé beaucoup plus. J'ai le lait de toilette hydratant. مي بصح كي تجو تقراو هنايا واش يدير وتقراو هذا واش يدير تلقاو ا بوبري لا ميم شوز. دونك هذا il nettoie et hydrate toutes les peaux, وهذا كي تجو تقراو تلقاو بلي il nettoie aussi, il hydrate mais beaucoup plus les fesses. Donc كي تجو تشوفوا هذا لو برودوي اللي مكتوب لي دو تواليت وهذا toilette du siège liniment, c'est pratiquement la même chose. Donc انا هذا ما استعملتوش كامل. Donc pour l'instant استعملت كما قلت لكم غير le gel douche ou shampoing هذا qui fait 2 en 1 ou هذا les liniment. Après هذا le talc, شريت ثاني talc de toilette mais finalement je l'ai pas utilisé, donc مازالو مغلوق كما راكم تشوفوا, je l'ai jamais utilisé. Franchement, trop de produits pour rien. La plupart des produits déroulent le même effet, donc il nettoie et tout ça. Hada zama atharia et tout ça, mais qui du choufou, hada il fait la même chose, il protège la peau de le bébé. Ou ça, mon bébé jusqu'à présent, il n'a jamais eu un problème, et tout ça, donc alhamdoulilah. Donc hada tani ma sta'miltouch. Après, l'eau nettoyante micellaire, il faut savoir que un an, jamais chez les lingettes pour mon bébé. Les lingettes. C'est des produits chimiques. Donc, je préfère qu'il me à mon bébé, tout ça. N'dé toujours le sac à langer, le gant de toilette. Ou n'dé l'eau nettoyante. Bien sûr, on a des petits flacons, des fois, ou là, des miniatures tani. Donc, qui nous à l'extérieur, on l'eau vite fait. بهاد l'eau nettoyante ou le gant de toilette. Donc ما نستعملش كامل des lingettes. Pour tout ce qui est nez tout ça, donc نستعمل toujours l'eau physiologique, le sérum physiologique, bien sûr pour déboucher le nez. هذا ما يخطيكمش, هذا اللي تحقوه vraiment. Donc هذا نشري tout le temps, donc ما يخطينيش من الدار دائما معايا pour déboucher les narines et tout ça. Après pour pour le nombril, انا bébé ديالي الصرا ديالو طاحت له après 5 jours de naissance. كنت نستعمل la biseptine كل يوم matin midi soir, نستعمل له نيطوايي له الصرا ديالو بلا biseptine مع بالكوتونتيج. donc j'imbibe un petit peu ونقي له الصرا ديالو والحمد لله. الصورة ديالو طاحت له بالخفص après 5 jours de naissance. الصورة ديالو قعدت بروبر, دونك الحمد لله. هذا ننصحكم به ما يخطيكمش. ابري كاين شي ناس يديروا دواء الحمار اي تو سا, فرانشمون جي با تيستي, ما نقدرش نقول لكم.
mais bon عندي تاني des copines à moi اللي ولدوا معايا et tout ça يستعملوا الدواء الاحمر mais en fin de compte بطات لهم السره باش طاحت et tout ça donc je ne sais pas franchement j'ai pas utilisé الدواء الاحمر mais انا استعملت لا بيسليبتين وهذه c'est vraiment efficace. Ou bon هادوما les filets ombilicaux شريت مي كيما كنتم تشوفوا قاعدوا في لومبالاج ما استعملتهمش كامل فرانشمون ما استعملتهمش دونك انا ما شكيتش مامي يكون عندي ام بيبي دوزيام ولا ما هادوما دي برودوي كاع ما نشريهمش. Après ce qui est important c'est les gels pour les mains تسمى هكا avant de faire quoi que ce soit il vaut mieux désinfecter les mains. Donc هذا le produit bien sûr تلقاوه partout dans les pharmacies tout ça ça c'est vraiment important. Après pour la trousse راكو تشوفوا لا تروس هذه بارتو كاينين كاع لي مارك. واش استعملت فريمون في هاد كاع لا تروس نستعمل غير الكوبونغل وترمومتر. لو موشني هذا ما استعملتوش نستعمل لو فيزيولوجي كما قلت لكم هذا جو سي با اذا يعرف بون نورمالمون تعرفوا لو فيزيولوجيك سي دي فوالا سي دي دوزات هكذا يجو دونك انا اشاك فوا نستعمل زوج ولا اربعه زوج دو شاك نارين ولا اون دوزات بور شاك نارين سا ديبون اذا كان يفو بزاف اذا كان لو بيبي بزاف انكومبري او با. دونك هاد لو موشني ما استعملتوش ما جامي استعملتو ما نعرفش داير كيفاش يديروا به. Après tout ce qui est lime, brosse هادي زعما pour nettoyer la gencive je les ai jamais utilisés. Donc pour l'instant pour bébé استعملت غير الكوبونغل و thermomètre. Donc le reste je ne sais pas peut-être pour plus tard. En gros تستعملوا vraiment l'achat le plus important et le plus indispensable c'est le thermomètre et le coupangle. Après le reste ماشي لازم. Donc voilà et en plus قريب نسيت هاد les compresses bien sûr لازم des compresses stériles. Donc en gros واش يلزم لكم vraiment pour un bébé un gant de toilette pour son bain pour le siège زعما كتبدلوا لا كوشي tout ça واش لازم لكم vraiment لازم لكم des compresses stériles un gant de toilette les gels pour les mains pour la maman la biseptine باش تنقيو السره le gel pour le corps et pour les cheveux ou les liniments pour le siège. هذا واش استعملت انايا pour mon expérience bien sûr وما ننساوش les dosettes de sérum physiologique. دوكا ندوزو لا دوزيام بارتي نوريلكم لي برودوي اللي استعملتهم انايا après mon accouchement. استعملت هذا لو سوان لافون doux pour la toilette intime ou tani pour le corps. Il fait 2 en 1 donc toilette intime et corporelle. لازم لو بي اتش يكون نوتر مانا سينو كنت تعرفوا تسوفريو surtout les داروا ايبيزيو دونك franchement les premiers jours on souffre donc il vaut mieux تستعملوا هاد لو soin il est vraiment bien تاع سافوريل. انا استعملته الحمد لله j'ai pas eu d'infection j'ai pas eu de problème donc ننصحكم به. تاني pour laver le corps ما استعملتش لو جيل دوش استعملت هذا الصابون savon lait d'ânesse bio. Après pour les crevasses شريت هاد لا بوماد je sais pas اذا راكم تشوفوا دونك استعملت هاد لا بوماد pour les crevasses يتسمى اللي تردع اللي دير اليتمون ماتيرنال اللي تردع مصدرها هاد لا بوماد افيكاس avant et après chaque tété ديروا هاد vous appliquez هاد لا بوماد ça protège ويساعد على la cicatrisation اللي تجيهم باسكو على بالكم on souffre les premiers jours d'allaitement دونك هادي ننصحكم بها بالخف يروحوا لكم لي كروفاس. وتاني اون اوتر تكنيك كنت نديرها باسكو لا ساج فام نصحتني بها سي كو بهاد لي كومبريس les compresses stériles vous imbibez avec des gouttes de lait quelques gouttes من الحليب ديالكم vous imbibez les compresses وديروهم في لو سان c'est un cicatrisant naturel donc بالخف تبراو وهذه صح كاينه منها دونك لي مامون كي علات و كي souffrent من لي كروفاس
عندكم هاد les deux astuces franchement c'est efficace. Après تاني les slips jetables bien sûr. Après كاين يستعملوا des slips normaux, كاين يستعملوا les slips en coton. انا استعملت les slips jetables parce que وحدي ما كاش اللي يقوم بيا donc c'est plus pratique pour moi. Donc voilà, هادوما les produits اللي استعملتهم انايا après mon accouchement. Donc voilà, j'espère نكون قلت لكم كلش وهاد لا فيديو تكون فادتكم. Pour toutes les femmes qui sont enceintes نقول لكم ان شاء الله وقفه سهله. اذا عجبتكم لا فيديو ما تنساوش ديروا لي جيم et la partager avec d'autres mamans ou des futures mamans هكذا باش يستفادوا كامل. نتلاقاو ان شاء الله في une prochaine vidéo. نقول لكم ciao.